Dobrodošli na kanal Okusi prirode. U današnjem videu možete pogledati koji je to prirodni insekticid za koji neki kažu da je efikasan protiv čak 200 vrsta insekata, a neki govore o brojci i od 400 vrsta, a posebno je efikasan protiv grinja, lisnih uši i bijele mušice. Radi se o ulju nima koje se dobija cijeđenjem sjemenki ovoga drveta. Drvo nima u Indiji se smatra svetim drvetom zbog svojih ljekovitih svojstava, a preneseno je i u Afriku početkom prošlog stoljeća da bi se zaustavilo širenje pustinje prema jugu. 1959. godine njemački entomolog i njegovi učenici su u Sudanu proučavali veliku najezdu skakavaca tokom koje je uništena sva vegetacija osim drveta nima. Iako su skakavci bili prisutni na drvetu, nisu jeli listove i od tada je utvrđeno da ekstrakti nima djeluju na mnoge vrste insekata. U jednom eksperimentu naučnici su tretirali dijelove listova soje sa ekstraktom nima i dali su ih japanskim bubama da vide reakciju. Japanske bube su pojele netretirane dijelove lista i onda su radije umrle od gladi nego da pojedu onaj dio koji je tretiran uljem. Za ovo je zaslužan azadiraktin koji je djelatna tvar ulja nima, a koji se pokazao uspješan u 95% slučajeva kao insekticid ili pesticid. Rastvor ulja nima možete kupiti već pripremljen, a možete ga lako i vi pripremiti što vam je skoro 10 puta jeftinije. Dovoljno je samo da u 1 litar vode dodate 1 kašiku ulja od nima i sasvim malo deterdženta za suđe, najbolje onog prirodnog ako imate. Ako je neko osjetljivo bilje u pitanju, onda može i mala kašika jer po propisu ide od 0,5 do 1% otopine, a što znači da za veće količine ide 50 ml ulja na 10 litara vode, odnosno 100 ml ako treba jači rastvor. Napravljeni rastvor treba potrošiti istog dana. Ako upotrijebite ulje nima, nemojte očekivati neko trenutno čudo jer je u pitanju sistemični insekticid koji djeluje na životni ciklus insekata koji se jednostavno prestaju hraniti biljkom i polagati jaja i njihov broj se smanjuje. Možete ga koristiti više puta u toku vegetacije svakih 7 do 10 dana. Nije štetan za pčele osim u direktnom kontaktu prilikom prskanja. Također, biljke je najbolje tretirati u hladnijem dijelu dana, bilo ujutro ili navečer. Obavezno izbjegavati prskanje po jakom suncu. Potrebno je da poprskate listove biljaka, naravno kako s gornje, tako i s donje strane. Ako vam je ostalo viška rastvora, možete zaliti zemlju oko biljaka i na taj način odbiti štetnike. Jako je bitno da napomenem, a tiče se upotrebe ulja, za svaki slučaj nemojte tretirati mlade sadnice ili osjetljive biljke. Kao što često napomenem, a i sada ću, ako vas je strah, uvijek možete tretirati jedan dio biljke ili biljaka tako da možete ispratiti da li postoji neka neželjena reakcija. Kao što možete i vidjeti, ja sam ga koristio na paradajzu, paprici, patlidžanu i na voću i nisam primijetio nikakvu palež lista ili neku drugu neželjenu reakciju. Za svaki slučaj zaštitite se prilikom prskanja, iako ulje ne izaziva skoro nikakve iritacije. Ulje nima brzo se razgrađuje, ali obavezno operite tretirano voće i povrće kao i ruke poslije korištenja. Nadam se da je video bio poučan, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal Okusi prirode, ako imate nekih pitanja ostavite komentar, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!